אני לא יודע מה הכתובת פה, מישהו יודע מה הכתובת פה? כנפי נשרים 11. פיקוד העורף למטה. שומרים על השר ואת האזרחים. וואו! להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. היי, אני מורה. אתה יכול לפתוח לי בבקשה? מה? תפתח לי אבל. יש התקפה של טילים מאיראן. היי, שר חינוך. שר חינוך, אני מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם. והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי! תן לי להיכנס! כל טיל עם שערה משערת ראשי תיפול, זה על הצוואר שלך! כבוד השר! שר כישלון לא נותן לנו להיכנס לממ"ד שלו. 2 באפריל, ערב, פסח. תנו לנו להיכנס, רבותיי! איפה המרחב המוגן? הופה! עירותים מעלינו, ואנחנו כאן ולא נותנים לנו להיכנס. שמור עלינו, אדוני! תשמור, אם לא אתה, אני אשמור! Excuse me? Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think we're 2 or 3 weeks. We'll leave because there's no reason for us to do this. Sebuah kutipan kuno mengatakan, kenali dirimu, kenali lawanmu, dan kenali medan perangmu. Maka kau akan memenangi 1000 pertempuran. Kalimat yang terdengar lugas dan sederhana, tapi nampaknya tidak masuk ke telinga Israel dan Amerika Serikat. Baik Donald Trump maupun Netanyahu sudah salah besar memperhitungkan kekuatan Iran. Alhasil, 2 penjajah yang sempat memproklamirkan kemenangan kini justru tenggelam ke dasar neraka jahanam. Gelombang serangan mematikan Teheran juga telah menyambar pemukiman hingga pabrik senjata Israel. 5 juta warga Zionis yang panik sampai melarikan diri ke dalam bunker bawah tanah. Ironisnya, salah seorang menteri Israel justru membiarkan rakyatnya dalam bahaya saat dirinya asyik bersembunyi di dalam rumah. Nasib yang tak kalah mengenaskan juga menimpa Amerika yang harus kehilangan sejumlah jet tempur dan aset strategis di Timur Tengah. Iran yang semakin dekat dengan kemenangan memberi 2 pilihan kepada penjajah. Pergi sejauh-jauhnya dari Timur Tengah atau terus bertarung hingga titik darah penghabisan. Israel dan Amerika yang sudah kocar-kacir ditekan Cina hingga Eropa memutuskan mundur total dalam beberapa minggu ke depan. Apakah sudah saatnya bagi bangsa penjajah untuk mengakui kekalahannya? Cetak Gol coba merangkum kesengsaraan Israel dan Amerika setelah dikandaskan Iran sebagai berikut. Warga panik berhamburan di amuk rudal mematikan. Benjamin Netanyahu mungkin berpikir mampu menulis sejarah dengan tinta emasnya. Perdana Menteri Zionis itu berambisi mengharumkan nama Israel di mata global dengan memerangi Iran. Tuduhan demi tuduhan terus dilontarkan demi membenarkan operasi yang menargetkan negeri para mullah. Namun gempuran tersebut justru berbalik menjadi tragedi yang menyesakkan bagi negeri Zionis. Alih-alih menulis ulang sejarah, Israel justru nyaris dihapuskan dari peta dunia. Gelontoran rudal-rudal mematikan dari Korps Garda Revolusi Islam terus berdatangan untuk membinasakan Zionis. Dalam lanjutan operasi Janji Sejati, militer IRGC dilaporkan mengirim 3 salvo rudal sekaligus. Sebuah manuver yang dilakukan dengan mengirim segerombolan proyektil, sehingga mustahil diintersep sistem pertahanan secanggih apapun. Menurut laporan, serangan tersebut berhasil mengenai setidaknya 17 lokasi di Israel. Di antaranya termasuk Tel Aviv dan Ramat Gan yang seketika hancur berkeping-keping. Sebuah rekaman memperlihatkan kondisi kota yang benar-benar lumpuh dengan sejumlah bangunan tersisa puing reruntuhan.
אני לא יודע מה הכתובת פה. מישהו יודע מה הכתובת פה? כנפי נשרים 11. פיקוד העורף למטה. Tak cukup di situ, Iran juga menargetkan wilayah Beersheba yang direbut Israel dari tangan Palestina. Bukan asal menyerang, negeri Paramullah turut mendapatkan jackpot dalam operasi tersebut. Pasalnya, situs yang terkena rudal diklaim sebagai sebuah pabrik militer. Namun, Israel yang sudah terpukul habis nampaknya masih sulit melafalkan kata menyerah dari mulut mereka. Sang penjajah yang tidak tahu malu hanya mengatakan bahwa serangan tersebut tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Padahal Israel sampai mengirim pemadam kebakaran ke lokasi tersebut. אנחנו באזור הפגיעה כרגע בדרום, באותו מפעל שנמצא כאן מאחוריי. ניתן לראות שכוחות כבאות והצלה לישראל עובדים כרגע במקום. אני יכול לומר כרגע שהאירוע בשליטה ולא נשקפת סכנה לשוהים פה בסביבה וגם באזור כולו. Gempuran bertubi-tubi dari Republik Islam Iran semakin memukul jatuh Israel yang sudah menggelepar tak berdaya. Menurut laporan, setidaknya terdapat 106 pasien baru yang memadati fasilitas kesehatan negeri Zionis. Situasi terkini juga memicu kepanikan di kalangan warga Israel. Laporan menyebut sekitar 5 juta penduduk berhamburan untuk mencari perlindungan. Sayangnya hal tersebut sama sekali tidak digubris oleh para pejabat Israel. Contohnya Menteri Pendidikan Yoav Kitch yang membiarkan rakyatnya dalam bahaya di ruang terbuka. Pasalnya pria 57 tahun itu menolak membukakan pintu rumah dan mempersilahkan warga memasuki bunker bawah tanah. Padahal sejumlah warga Israel sudah menggedor-gedor rumahnya untuk meminta perlindungan. Meski terlihat miris, namun sikap Yoav Kitch benar-benar menggambarkan pemimpin Zionis sejati. Berlagak sombong di hadapan publik, tapi kabur paling depan hingga meninggalkan rakyatnya sendiri saat Israel dilanda kehancuran. וואו! וואו! להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. היי, אני מורה. אתה יכול לפתוח לי בבקשה? מה? תפתח לי אבל. יש התקפה של טילים מאיראן. היי, שר חינוך. שר חינוך, אני מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם. והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי! תן לי להיכנס! כל טיל עם שערה משערת ראשי תיפול, זה על הצוואר שלך, כבוד השר! שר כישלון לא נותן לנו להיכנס לממ"ד שלו. 2 באפריל, ערב, פסח. תנו לנו להיכנס, רבותיי! איפה המרחב המוגן? הופה! עירותים מעלינו, ואנחנו כאן ולא נותנים לנו להיכנס. שמור עלינו, אדוני! תשמור, אם לא אתה, מי ישמור? ריבונו של עולם! פיצוצים ברקע. מטורף. וואו! וואו! אנחנו מופקרים, כבוד השר! אנחנו מופקרים! מטורף! שר כישלון, הפקרה! ריבונו של עולם! תן לנו להיכנס למרחב המוגן! לא נורמלים! לא נורמלים! פיצוצים! יש פה פיצוצים! איזה הפקרה!
Situasi ini memaksa para penduduk Israel mencari tempat lain untuk bersembunyi. Contohnya seperti stasiun bawah tanah yang sebenarnya tidak 100% aman dari rudal-rudal Iran. Di sisi lain, Iran juga menyerang sejumlah basis Amerika Serikat di Timur Tengah. Sama seperti Netanyahu dan jajarannya, rombongan Donald Trump yang sudah membuat kekacauan juga wajib dibumi hanguskan. Sebut saja unit komputasi milik Amazon di wilayah Barian yang ikut terbakar dalam lanjutan serangan Iran. Menurut laporan kanal berita Anadolu, situs tersebut langsung mengalami kerusakan parah. Rekaman yang beredar menunjukkan unit Amazon terbakar hebat sampai tak bersisa. Hal ini semakin memicu kekhawatiran Donald Trump akan ancaman serangan Iran yang bisa menargetkan perusahaan lain seperti Microsoft, Apple, dan Google. Tak cukup di situ, Iran juga berhasil menembak jatuh beberapa alutsista canggih milik AS. Sebut saja seperti jet tempur A-10 Warthog dan F-15E. Bahkan seorang pilot yang masih hilang dikabarkan menjadi buruan warga Iran. Amerika yang coba melakukan operasi penyelamatan justru terkena jebakan dari militer Iran. Korban alutsista AS semakin bertambah usai regu penyelamat juga ditembaki pihak Teheran. Dokumentasi menunjukkan sebuah pesawat Boeing CH-47 Chinook mengalami rusak fatal setelah dilaporkan terkena serangan drone. Runtuhnya kesombongan penjajah usai meremehkan Iran. Operasi terbaru yang dilancarkan Republik Islam Iran telah membenamkan Israel dan AS. Dua penjajah tersebut seakan menerima sengatan setelah membuat pernyataan palsu di hadapan publik internasional. Contohnya Donald Trump yang sempat mengaku berhasil menghancurkan militer Iran. Pria berambut pirang itu bahkan dengan pedenya menyebut peperangan ini bakal segera selesai. Sejak awal operasi Epic Fury, kami akan terus berlanjut hingga tujuan tercapai. Sekarang kami berada di jalur untuk segera menyelesaikan semua tujuan militer, tutur sang presiden. Pernyataan yang sama persis juga sempat digelorakan pemimpin penjajah lainnya, yakni Netanyahu. Mulut kotor Perdana Menteri Israel ini dengan entengnya mengklaim kemenangan atas Teheran. Kita telah mematahkan kekuatan pasukan Iran yang mengepung kita. Mereka masih memiliki kekuatan terbatas, tapi mereka tidak lagi dapat mengancam keberadaan kita. Jika memang demikian, lantas dari mana asalnya gempuran bombastis yang kita bahas di awal tadi? Pertanyaan serupa juga diajukan oleh juru bicara staf umum Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Shafei. دیدی که ترامپ دیشب در سخنرانیش گفت که ما نیروهای مسلح ایران رو نابود کردیم، نیروهای دریایی رو نابود کردیم. برای چندمین بار این رو برای چندمین بار. خب ما یه سوال میکنیم اگر شما اینا رو نابود کردید از مریخ داره به مغز و سر فرماندهان و افسران شما موشک میباره، تجهیز منطقه نابود میشه، مراکز اقتصادی و شرکت‌های آمریکایی زیاد چجوری داره نابود میشه اگر نیروهای مسلح ایران ضعیف شدن؟ خب دنیا اینو میفهمه. یک نفر در حالت خواب هم یک چنین تحلیلی نمیکنه. آخه چی نابود شده؟ کجا نابود شده؟ Celotehan dua pemimpin tadi sama sekali tidak masuk akal jika kita melihat kekuatan Iran. Menurut laporan, otoritas Teheran masih menyimpan segudang rudal serta ribuan drone untuk melanjutkan pertempuran. Sementara itu, Ibrahim Salvagori selaku juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya juga mengeluarkan pernyataan keras. Menurutnya, Israel dan Amerika telah salah besar memperhitungkan kekuatan Iran. Asumsi seperti ini hanya akan memperdalam kubangan yang telah Anda jatuhkan diri ke dalamnya. Jangan repot-repot menghitung rudal, drone, dan sistem strategis ini. Anda akan kalah dan tidak akan mencapai apapun. Di sisi lain, satu hal yang paling mengejutkan adalah retorika palsu yang dilancarkan oleh Donald Trump. Bagaimana bisa sang presiden terus berbohong meski sudah tahu pasti dengan kemampuan sejati negeri para mullah?
Bahkan sejumlah informan intelijen AS juga tidak sepakat dengan klaim sepihak Trump. Menurut mereka, kemampuan tempur Iran masih jauh lebih mumpuni ketimbang Paman Sam. Mereka masih sangat siap untuk menimbulkan kehancuran di seluruh kawasan, tutur seorang sumber kepada media CNN. Berbeda dengan Iran, Amerika Serikat justru semakin terkapar di medan tempur. Bukan hanya armada tempur dan pangkalan militer yang hancur lebur, sistem pertahanan mereka juga mulai bertindak abnormal. Contohnya seperti yang terjadi di wilayah Bahrain baru-baru ini. Menurut laporan, rudal pencegat Patriot milik Amerika mengalami malfungsi setelah ditembakkan. Rudal nyasar tersebut akhirnya menyambar wilayah pemukiman warga hingga menyebabkan sejumlah korban luka-luka. Peristiwa ini layaknya deja vu seperti insiden 9 Maret lalu. Sementara itu rasanya kita semua tidak perlu mempertanyakan kebohongan yang disebar oleh Netanyahu. Sebab Israel selaku bangsa yang kerdil bakal menghalalkan segala cara demi menunjukkan kehebatannya meskipun berbanding terbalik dengan realita. Setelah mengklaim kemenangan atas Iran, satu persatu kebohongan Israel justru terbongkar. Pasalnya yang berhasil dihancurkan bukanlah kekuatan tempur Iran, melainkan wilayah Zionis itu sendiri. Dari rekaman yang dibagikan reporter CNN Turki, terlihat pihak berwajib yang melarang liputan di sekitar titik-titik kehancuran. Evet. Şu an bizi çağırıyorlar. Yayını da durdurup çünkü görüntüleme de istemiyorlar. Sonrasında biz bu süreci tamamladıktan sonra tekrar bağlanalım. Tamam. וואי, אסור, זה אסור, אין אישור מהמשטרה. תנו לי, יש לך תעודות? אוקיי. תראה לי תעודות. You are journalist. לא, ג'ורנליסט, אתה יודע איפה. בטורקיה ג'ורנליסט, לא תופס. לא אין לך אישור, זה לא של, לא מכיר, זה לא מעניין. קח. זה לא של ישראל, צאו החוצה. No. מאיפה אתם? Ne bak sırtında ne yazıyor? Anlayamıyorum. bak burada yeni... Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar-besaran. Israel Amerika semakin terpojok diusir satu dunia. Pukulan telak yang dilayangkan Republik Islam Iran nampaknya memang berada jauh dari prediksi bangsa penjajah. Baik Israel dan Amerika Serikat sudah mulai kehabisan waktu untuk melanjutkan perang di Timur Tengah. Hal ini dibuktikan oleh celotehan Donald Trump yang kembali mengubah sikapnya di tengah perang. Setelah mengklaim kemenangan atas Iran, dirinya justru mengaku bakal menarik pasukan dalam beberapa waktu ke depan. Excuse me? Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or 3 think we're weeks? 2 or 3 weeks. We'll leave because there's no reason for us to do this. Namun Amerika tentu tidak bisa kabur begitu saja seolah semua peperangan ini tidak terjadi. Mereka masih punya kewajiban melindungi Israel dan negara-negara Teluk yang menyokong jalannya perang. Masalahnya Amerika benar-benar sudah kehabisan cara untuk menuntaskan perang ini. Negeri Paman Sam yang tidak bisa mengalahkan Iran yang masih sekuat baja meski dikeroyok sekaligus. Di sisi lain, Amerika juga mengalami kebuntuan untuk mencapai perdamaian dengan Iran. Rentetan kebohongan yang dilakukan di masa lalu kini berbalik kepada mereka sendiri. Rezim Teheran menyatakan tingkat kepercayaan terhadap AS sudah mencapai titik nol alias lenyap tak berbekas. Terbukti dalam proposal terbaru, Iran menolak gencatan senjata Amerika untuk jangka waktu 48 jam ke depan. Sebaliknya, Iran meminta AS meninggalkan kawasan Timur Tengah. Tidak sekedar cabut begitu saja, tetapi juga menghilangkan seluruh pengaruhnya di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara senior Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Abu Fazl Sekarci. Strategi kami tidak terbatas pada pembalasan setimpal atau tindakan timbal balik. Strategi kami adalah menghukum agresor agar mereka benar-benar menyesal dan menjamin penghapusan permanen ancaman yang ditimbulkan terhadap negara.
Tak cuma Iran, tekanan dari publik internasional juga semakin membumbung menyudutkan Israel dan Amerika. Sebut saja raksasa seperti Cina yang ikut mengecam kelakuan para agresor. Menurut rezim Xi Jinping, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu wajib dihukum karena telah membuat kekacauan di seluruh dunia. Di antaranya termasuk penutupan Selat Hormuz yang bermula dari dua tokoh penjajah itu. Penyebab rintangan dan navigasi di Selat Hormuz adalah operasi militer ilegal AS dan Israel terhadap Iran. Kecam Mauning selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Sementara itu tanggapan berbeda justru ditujukan oleh sejumlah sekutu AS. Contohnya Jerman yang menentang Amerika karena menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Hal serupa juga dilakukan sekutu NATO yang menolak membantu Paman Sam selama perang. Sampai-sampai Trump yang kesal mengancam bakal menghentikan pasokan senjata untuk perang di Ukraina. Sederet kekalahan ini lantas dicibir oleh seorang mantan penasihat Pentagon bernama Douglas McGregor. Dirinya menyindir klaim kemenangan Donald Trump hanya dengan satu pertanyaan menohok. Apakah benar Iran sudah menyerah? Klaim seperti itu patut dipertanyakan, ujar McGregor. Paket 3 pieces celana pendek pria dan wanita bisa kamu dapatkan dengan harga termurah. Cek linknya sebagai berikut. Itulah ulasan Israel dan Amerika yang semakin sengsara setelah dikandaskan perlawanan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah sudah waktunya bagi kubu penjajah untuk mengumumkan kekalahan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.